श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एही आंदोलनर प्रणेता एवं निज जीवनर अंतिम क्षण पर्यंत एहार आधारशिला। विश्वर लक्षाधिक लोकंक पाखकु से एही आंदोलन पहुंचैछंती। बिना कौनसी व्यक्तिगत स्वार्थ रखी भगवान श्रीकृष्ण भावना प्रचार करने पाई से सही परम पितांकर भक्ति भाव सेवा करिसेंती। आंदोलन सहित जड़ित रहिबा परे ही लोकंक ध्यान तांकर उपलब्धि तथा आदर्श चरित्र प्रति आकर्षित हैला। विश्वर विद्वान धर्मगुरु माने तांको योगदान को प्रशंसा करिसेंती। लक्षाधिक लोके प्रेमपूरित मनरे तांको सेमानक प्रिय मित्र शुभ चिंता को स्वीकार करिसेंती। श्रील प्रभुपादंक पूर्ण स्मृति रे तांको शिष्य माने अमेरिकार पश्चिम वर्जिनियार पहाड़ मध्यरे एक अद्वितीय स्मारक निर्माण करिसेंती, जेउठिके आज लक्षाधिक यात्री प्रत्येक वर्ष जाती। जहांक अस्तव्यस्त जीवन को श्रील प्रभुपाद सजाड़ी थिले, सारा विश्व रे सेही लोक माने अन्य अन्य विधि माध्यम रे तांको प्रति स्नेह व्यक्त करंती। हरे हरे राम 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 हरे हरे। सदैव श्रीकृष्ण स्मरण यही मूलमंत्र अनंत कालर भारतर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लक्ष्य रही। आज भगवान श्रीकृष्ण स्मरण शिल्पकला नृत्य नाटक और दर्शनर अद्भुत प्रतिभा रूप में प्रदर्शन करा जाए। कलिकता 1896 भारतर राजधानी और इंग्राजर साम्राज्यर मुकुट, विशाल भवन, विस्तृत सड़क एवं मनोरम उद्यान मानकर संगम। यह सही नगर अटे जेउठारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी को जन्म होइथिला। तांको संपूर्ण परिवार लक्ष्य व्यवसाय थिला, किंतु से स्वयं जन्मनु ही भगवान श्रीकृष्णंकर परम भक्त थिले। निज बाल्यकालरु ही से निज पितांक सहित श्री राधाकृष्ण मंदिर को नियमित जाउथिले। 4 वर्ष हेबा मात्रे से निजर इच्छारे निज घरे ही श्री राधाकृष्ण पूजा करिबारे लागिले। भगवान श्रीकृष्ण स्मृति रे जेतेबेले परंपरागत रथयात्रा हुए सेतेबेले अभयचरण भक्ति विभोर हो जाउथिले। पुनश्च से निज पितांक सहायतारे रथयात्रार उत्सव निजे घरे ही पालन करे। 8 वर्ष बयस अभयचरण निकटवर्ती मुट्टिलाल स्कूल अध्ययन प्रारंभ करती एवं स्नातक उपाधि पाई कलिकतार सुप्रतिष्ठित स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज रे विद्यार्थी हुंती। से समय महात्मा गांधी सारा देश में इंग्रेजों विरुद्ध रे बहिष्कार आंदोलन प्रस्तुति करुथिले। भारतीय संस्कृति और भारतीयों प्रति इंग्रेज मानकर दमन नीतिर प्रतिक्रिया अभयचरण संवेदनशील मनरे मध्य हुए। से प्रारंभ ही गांधीजी यह आंदोलन समर्थक हो जाती, किंतु 1922 रे अभयचरण भगवान श्रीकृष्ण अनन्य भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी संपर्क में आसती एवं तांका जीवनर मार्ग बदली जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वयं आध्यात्मिक गुरुजनों से ही शिष्य परंपरा थिले, जहां संबंध भगवान श्रीकृष्ण सहित रही। से अभयचरण मनरे यह अंकित करती जे देशर उत्थान भगवान श्रीकृष्ण आध्यात्मिक वार्ता द्वारा ही संभवपुर हो पारिबो। एथिरो अधिक महत्वपूर्ण अन्य किछि नुहे। से अभयचरण को परामर्श दियंती जे भगवान श्रीकृष्ण भावना को पश्चिम देश मानकर प्रचार करंतु। अभयचरण शुणंती एवं अत्यंत प्रभावित होती। यही समय पर्यंत अभयचरण परिवार बढ़ी जाती। से अलाहाबाद जाती एवं एक औषधालय सफलतापूर्वक चलाती। यही उत्तर दायित्व मध्य थाई मध्य तांको मनरे तांकर आध्यात्मिक गुरुंक शब्द निरंतर प्रतिध्वनित होता है। 1933 रे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिष्य हुंती, जे तांको विषय टिप्पणी करती जे सुजोग मिलेबा क्षणी एही भक्त सबु किछि करिवो। 3 वर्ष परे श्रील भक्ति सिद्धांत भौतिक जगतरु विदाय नियंती, किंतु विदाय नेबा पूर्वरु अभयचरण को निज धर्म उपदेश इंग्राजी माध्यम देवा पाई स्मरण करांती। 1944 पाक्षिक पत्र भगवत दर्शन प्रकाशन और वितरण स्वयं एकाकी प्रारंभ करती। भगवत दर्शन प्रथम अंक युद्धर विभीषिकार चित्र को प्रस्तुत करे। पत्र यह स्पष्ट जे विश्वर लोके शांति चाहती, भगवान का बिना भगवत साम्राज्य चाहती।
ବାସ୍ତବରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ହରିମୟ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅସଫଳ ହେଉଥିବ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଭୟଚରଣ ଝାନ୍ସୀ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଭକ୍ତ ସଂଘ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନର ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିମୟ ତଥା ହରି ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାକର ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛ ତେବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ ତାମସ ଆହାର କରୁଛ ତେବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏବଂ ମଦିରା ମାଂସ ଆଦି ଖାଉଛ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ କରିପାରିବି। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ମିଳନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେଣି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ଏହି ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାର ବିସ୍ତାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଏହି ଦେଶରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠାରେ ମୋତେ ଲୋକ ମିଳିବେ। ଯେବେ ଫେରି ଆସିବି ତେବେ ଏହି ଦେଶର କୃଷ୍ଣ ଭାବନାର କାମ ହେବ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ 55 ବର୍ଷ ଆୟୁରେ ଅଭୟଚରଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏସି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ନିବାସ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦାମୋଦର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକାକୀ ନିଜର ଗମ୍ଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଲିଖନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ସେହି ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁଠାରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସାଧୁମାନେ ଏହି ଭୂମିକୁ ସଂସାରର ପବିତ୍ର ଭୂମି ମାନି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଠାକାର ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତ ହେବାର କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ବୃନ୍ଦାବନର ପବିତ୍ର ଭୂମି ଜପ ପୂଜନ ଓ ଲେଖନର ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଏଠି ହିଁ ସେ ନିଜର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେହି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତମର ଅନୁବାଦ ତଥା ଟୀକା ଅଟେ। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପୁନଃ ଜାଗରଣ ବୈଦିକ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନିଜର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତି ଓ ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥ ତଥା ପତ୍ରିକା ମୁଦ୍ରଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଜନିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ନିଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଆମ ନେତାମାନେ ଚତୁରତାର ସହ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଭୌତିକତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିଅନ୍ତେ ଜନମାନସ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ଅଟେ, କାରଣ ମାନବ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପକ୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପତ୍ରିକା ସ୍ୱୟଂ ବିତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅନୁଦାନ ମିଳେ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶନକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜୈନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦେଖା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜୈନ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ଫେବୃଆରୀ 1956ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହ ମିଶିଥିଲି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନର ମୁଦ୍ରଣ ବାବଦରେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର। ସେ ମୋ ପ୍ରେସ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ଓ ମୁଦ୍ରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ କାମ ସେ ସ୍ୱୟଂ କରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓ କଥାରେ ଧନୀ। ଯେବେ ସେ ମୁଦ୍ରଣର ରାଶି ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୁହେ, ଆପଣ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ନା, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଜୀ, ଆପଣ ଦିନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି। 1964 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତମର 3 ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏହି ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକାଳୟରେ ରଖାଯାଉ। ସିନ୍ଧିଆ ଜାହାଜରାଣୀ କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୋରାରଜୀ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରବନ୍ଧ କରନ୍ତି। एकदा से मोठारे अमेरिका जीवाको इच्छा प्रकाश करती। मते आश्चर्य हैला। मु कहली, स्वामीजी आपण सेठाकु जांतु नाही, आपण वृद्ध होई गलेनी, सेठाकार शीत आपण सहय करि परिबे नाही। तथापि से तांकर इच्छा परिवर्तन कले नाही। तेणु मु राजी होई गली। मु जलदूत जहाज रे तांको यात्रा व्यवस्था करिदेली। जल यात्रा समय रे जेउ दिन तांको जहाज सुएज रे थिला, सेही दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मदिन मध्य थिला।
से जहाजर समस्त यात्री चालक तथा अधिकारी को एकत्रित कले तांको श्लोक शुणाइले और प्रसाद वितरण कले। भक्ति वेदांत स्वामी एकाकी जाचकों परि पाखापाखि अधा विश्व भ्रमण करती। वर्तमान तांकर धन भगवान श्रीकृष्ण अलौकिक वार्ता और हरिनाम प्रति तांकर विश्वास अटे। जलदूतर यात्रा तांको पाई कठिन परीक्षा सिद्ध हुए। भक्ति वेदांत स्वामी सामुद्रिक जल रोग पीड़ित हुए। तांको छाती रे असह्य पीड़ा हुए। 2 दिन रे 2 थर हृदघात हुए, किंतु से धीरे धीरे सुस्थ होती और लेखती। आज मते भल लगुच, किंतु वृंदावन विच्छेद होगा मते कष्ट देउछि। मो पाखरे कौनसी योग्यता नहीं, तथापि एई संकट मध्यरे मो आध्यात्मिक गुरुंक आदेश पालन करिवार अछि। 17 सेप्टेम्बर 1965 जलदूत बोस्टन बंदर तटरे लागे। जहाजरे ही भक्ति वेदांत स्वामी लेखन्ति, हे मोर आराध्य भगवान श्रीकृष्ण, आपणक एई क्षुद्र व्यक्ति प्रति अशेष कृपा रही, किंतु मु यह जानी नहीं आपण मते एठाकु काहींकि आनिछन्ति। एठाकार अधिकांश लोक जीवनर भौतिकता मध्यरे बुड़ी रहिछन्ति। मु केउ प्रकारे आपणक वार्ता को तांको निकटरे पहुंचाई पारिबी? मु तो केवल आपणक शब्द को पुनरावृत्ति करि पारिबी। जदि आपण चाहन्ति तेबे मो बाणी को एपरि शक्ति दियंतु जद्वारा मो कथा को मु बुझेई पारिबी। ना मु जणे भक्त, ना मो पाखरे अछि ज्ञान, किंतु मोते आपणक पवित्र नाम उपर विश्वास रहिछि। जदि आपणक दया हेबो तेबे मो नाम भक्ति वेदांत सार्थक करि पारिबी। ओ एहा परे से हस्ताक्षर करन्ति अत्यंत दीनहीन भिक्षुक एसी भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत स्वामी सर्वप्रथमे बटलर पेनसिल्भानिया रे रुहन्ति। तांकर एक मित्रंक पुत्र गोपाल अग्रवाल और तांक पत्नी शालिंक घर को निज बासस्थल करन्ति। शालिंक शब्द रे स्वामीजी मो ससुरंक मित्र थिले। मो ससुर श्री अग्रवाल भारतर आग्रार निवासी थिले। तांको कहिबा अनुसार मो स्वामीजी को सहाय्य कले। से अर्धरात्रि समय आम घर को आसीथिले और पाखापाखि 1 मास आम सह बटले रहिले। मु तांको निज ससुरंक परि स्नेह और सम्मान देली। से भावुक और दयालु थिले। वास्तव में मु मो जीवन में एपरि असाधारण व्यक्ति देखि ही नथिली। स्वामीजी पाखरे किछि मात्र वस्तु थिला। पिठी उपरे किछि वस्त्र, एक टाइपराइटर, किछि पुस्तक और एक थली रे शस्य। बास एया ही तांकर सामग्री थिला। कल्पना करंतु विश्वर अन्य प्रांत को आसीथिबा व्यक्ति पाखरे केवल एतिकी मात्र जिंस, किंतु मु अनुभव कली जे तांक भितरे अनेक किछि रहिथिला। स्वामीजी तांक सह एक छोट कढ़ई मध्ये आनिथिले, जेउथिरे निज पई भोजन प्रस्तुत करुथिले। तांकर ही काहेकि से आमर मध्य भोजन प्रस्तुत करुथिले। आम शिशु केवल 6 मासर थिला जेतेबेले से आसीथिले ओ जेबे ब्रिज प्रथम थर ठिया हैला ताको ठिया हेबा देखि से हसिथिले, प्रबल हसिथिले। एपरि हस निष्कपट अटे, समग्र विश्व को मोहित करिदिए। तांकर 1 मासर संपर्क रे मते एपरि आनंद मिलिथिला जेपरि आनंद पाइबार कामना मु सर्वदा करिथिली। बटलर रे भक्ति वेदांत सुविधा पूर्वक रहुथिले, किंतु से चिंता कले जे विश्वर सर्वश्रेष्ठ दर्शन भगवान श्रीकृष्ण भावनार प्रचार विश्वर सर्वश्रेष्ठ नगर न्यूयॉर्क रु आरंभ करिया पाई। से सेठारु 100 वेस्टर 72तम मार्ग रे रहिबा को आसंती। 3 मास परे तांकर टाइपराइटर तथा अनुवाद पाई आवश्यक टेप रेकर्डर चोरी हो जाए। भक्ति वेदांत स्वामी परे कहंती, मु विपदर सम्मुखीन होई अमेरिका आसिली। शरीर शिथिल और जीवनर अंतिम चरण केबे एहा मध्य देखि नथिली। केउठारे रहिबी ता उपरे एठाकार भयावह शीत। एहीपरि तो मु 1 वर्ष एकाकी थिली, किंतु मु एकुटिया बोली केबे भाबु नथिली। मोते एहा अनुभव हेउ नथिला। मोर आध्यात्मिक गुरु मो निकटरे अछंती। भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका को सही दशक रे पहुंचिले जेतेबेले समस्त वातावरण रे असंतोष व्याप्त थिला। जाति भेदाभेद को नहीं वियतनाम रे चालुथिबा युद्ध पाई असंतोष थिला। असंतोषर सेही स्वार्थ रे नीति नियमर कारणरू मध्य थिला जहा देश विदेश रे चालुथिला। प्रशासन ठारू निराश होई सेठाकर तरुण माने एक विरोधी संस्कृतिर सूत्रपात करथिले। जेतेबेले भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका रे पहुंचिले सेतेबेले तत्कालीन परिस्थिति प्रति एक विद्रोह थिला और लोके विकल्पर अनुसंधान रे थिले। मुकुंद स्वामी जी एही समय रे
ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ମିଳନ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେ ମୋଟା ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ଅଧିକାର ସହ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧୁର ଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ଭବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ପରେ ମୋର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ବାୟୋରୀ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତାହାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଗଲି। ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଓ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଅବୋଧ ବାଳକ ପରି ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ମୋତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଭାବ ନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ଓ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିକଟରେ ଥିବା ସେକେଣ୍ଡ ଆଭିନ୍ୟୁ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଗଲେ। ଏହି ଦୋକାନ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘରଟି, ଯାହା ନ୍ୟୁୟର୍କର ତଳୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଓ ଚାରିଆଡ଼େ ହିପ୍ପିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଏକ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ମୋର ସ୍ମରଣ ଅଛି ଯେ ସେଠାକୁ ଏଲେନ୍ ଗିନ୍ସବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ଏଲେନ୍ ଗିନ୍ସବର୍ଗଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଏହିପରି ଏକ ନିଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ହିଁ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ ଓ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଜନମାନେ ସହରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ସେହିଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବନରେ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନଟି କଲିକତାର ଗଳିକୁ ମନେ ପକାଉଥାଏ। ସେଠାରେ ହିପ୍ପିମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାହା କଲିକତାରେ ନଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଓ ଆତ୍ମାର ସଙ୍ଗୀତ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେଠାକାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ 1960 ଦଶକରେ ତାହା ବୌଦ୍ଧିକତାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧିକତା ସେଠାରୁ ଫେରୁଛି। ଯୁବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଯେ ଟମ୍ପକିନ୍ ସ୍କୋୟାର ଠାରେ ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ନେହ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲି। କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ମନରେ କିଛି ତ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ 1965 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେରିକା ଆସିଲି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲୁଥିଲି। କିଛି ବାଳକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। Chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This transcendental vibration. ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ବିକାର ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତାରୁ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ହୁଏ। ସେ ଯେକୌଣସି ଭାଷା, ଦେଶ ବା ଜାତିର ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। To everyone without any question of language, nationality, creed or caste, because it is coming forth from the depth of the soul. ପରେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଲେଖନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି ଯୋଜନା ବନାଉଥିଲେ
तेबे तो तुम्हें समस्त जनक पर जड़े मो पाखक आसिल तुम्हें समस्ते निष्कपट अट अतएव भगवान श्रीकृष्ण भावनार आत्मसात करें मुझे बुझीपारुछि से सब चमत्कार थिला अन्यथा जड़े वृद्ध जी पुस्तक बिक्री करी भोक मेंटाए जहाँ पाखे जीवन धारण करने किसी साधन नथिला से किपरि भौतिक आसक्तिग्रस्त समाज रे भगवान को भावना को स्थापना करि अन्यथा जड़े वृद्ध जी पुस्तक बिक्री करी भोक मेंटाए जहाँ पाखे जीवन धारण करने किसी साधन नथिला से किपरि भौतिक आसक्तिग्रस्त समाज रे भगवान को भावना को स्थापना करि भक्ति वेदांत स्वामी यह आनंदर मुहूर्त थिला एक तरुण परी कथा कीर्तन करी से हरे कृष्ण आंदोलन को जनता समक्ष आणती डॉक्टर होपकिन का शब्द 1967 मसीहा बसंत ऋतु जेतेबेले किछि व्यक्ति मते न्यूयॉर्क समाचार पत्रिकार खंड देले जो न्यूयॉर्क को आसीथिबा स्वामी विषय उल्लेख थिला तेणु मु तांको देखा करिबा और तांको आंदोलन को बुझिबा पई सेठाको गली प्रथमे तांको शिष्य मानक सह भेटिली सत कहिबा को गले भक्ति वेदांत स्वामी शिष्य मानक सह भेटिबा परे मु निराश हेली सेमानक ज्ञान अपूर्ण थिला एवं सेमानक निज लक्ष्य विषय भ्रमित थिले किंतु गोटाई कथा सत थिला जे सेमाने समस्ते गंभीरतार सह समर्पित थिले मु तांकर एही दुई विरोधी पक्ष गोटाए पटे अनियमितता और अपर पक्ष संपूर्ण समर्पण को सेतबेले जाई बुझी पारि नथिली जेउ पर्यंत मु भक्ति वेदांत स्वामी सह साक्षात करि नथिली किंतु मंदिर को गला परे जेबे मु तांको देखा कली सेतबेले मु स्पष्ट रूपे जानि पारिली जे तांकरी जोगु एही आंदोलन प्रगति करूछि आश्चर्यर कथा हेउछि एही जे से केबे मध्य निजको ए प्रगतिर कारण मानु नथिले से केबे मध्य कहु नथिले एई काम मो पई कर से सब बेले कहउथिले मोते ओ तुम माननको एही कार्य भगवान श्रीकृष्ण को पई करिबा उचित से प्राय एमिति काम करिबा को कहउथिले जहा करूथबा व्यक्ति को असंभव परि मने हुए से तांकर जने पुरातन शिष्य को एक नूतन पत्रिका संपादन निमित्त कहिले से शिष्य जनक केवल पत्रिका पढ़ी किंतु पत्रिकार प्रकाशन ज्ञान अनभिज्ञ थिले से कहिले मु यह किपरि करिबि भक्ति वेदांत स्वामी उत्तर करी कहिले भगवान श्रीकृष्ण तुमर सहाय्य करिबे भक्ति वेदांत स्वामी न्यूयॉर्कर होई नथिले से तो केवल भगवान श्रीकृष्णंकर थिले एथि जोगु जेतेबेले तांकर अनुचर माने तांकु सान फ्रांसिस्को को डाकंती से सेठाको मध्य जानती सेठारे थिबा निस्वार्थपर तरुण मानंकु भगवान श्रीकृष्ण विषय कहती तांकर पुरातन संस्कृति तांकर आध्यात्मिक भोजन तांकर हृदयगत जप और सबुबेले उच्च आदर्शर महत्व बुझाती फलस्वरूप हिप्पी आंदोलन केन्द्र थिबा हेट ऐश्वरी गोल्डन गेट पार्क भली स्थान मानकर हरे कृष्ण महामंत्र गुंजमान होबार लागे मंत्रर ध्वनि रे अद्वितीय शक्ति और प्रभाव स्पष्ट भाव दृष्टिगोचर होता है न्यूयॉर्क रे भक्ति वेदांत स्वामी निष्कपट अनुचर मानक एकत्र करती और हरे कृष्ण आंदोलन सक्रिय होबार लागे भक्ति वेदांत स्वामी को लोके सम्मान रे प्रभुपाद बोली कहबाक लागे जार अर्थ सेई चरण सह अछि जार निकट रे गुरुजन मध्य बसंती प्रभुपाद मोन्ट्रिलरु 6 जन शिष्यों को मंदिर स्थापना पाई लंडन को पठांती जमुना देवीदासी कहती आमे लंडन रे पहुंचिलु आम पाखरे रहिबा पई कोनोसी स्थान नथिला आमे भगवान श्रीकृष्ण को ऊपर संपूर्ण भाव रे निर्भर थिलु आम पाखरे उत्साह थिला जहा श्रील प्रभुपाद आम मानकु मॉन्ट्रियल रे प्रदान करिथिले सेही विश्वास और उत्साह सह आमे जॉर्ज हैरिसन पाखकु जाइथिलु जे सेही समय रे बीटल्स रो सदस्य थिले
से एमिति जने मनोहर व्यक्ति थिले जे हरे कृष्ण महामंत्र शुणिला मात्रके आम सह मिसी गले ओ कहिले आमे सही मंत्र रेकॉर्ड करिबा। आमे रेकॉर्ड प्रस्तुत कलु से सेथिरे पार्श्व संगीत मध्य देले। रेकॉर्ड जनता मानक मध्य को आसिला ओ एप्पल कंपनी आम भ्रमणर कार्यक्रम आगे नेला। आमे जर्मनी और फ्रांस गलु। दूरदर्शन आमर कार्यक्रम को समय देला। संडे टाइम्स पत्रिका आम उपरे प्रबंध प्रकाश करिबा पई आग्रह प्रकाश कले एवं आमे प्रभुपादंको तार माध्यम रे एही संबंध रे सूचना देलु। कृष्ण भावनामृत रे लंडन आश्चर्यचकित। कृष्ण भावनार दार्शनिक जसरे प्रभावित होई जे कोनसी व्यक्ति शिल प्रभुपादंक पाखकु शिष्य होबाको आसुथिले से सेमानकु स्वीकार करुथिले। केवल जाति रे हिंदू का आधार करी नुहे बरं योग्यता एवं सत्यता को आधार करी सेमानकु ग्रहण करुथिले। भारतीय आध्यात्मिक जीवनर इतिहास रे आज पर्यंत एपरि होई नथिला। पाश्चात्य देशवासी मानक परिवर्तन करी पूर्ण रूप से भगवान श्रीकृष्ण भक्त बनैवा भली दुसाध्य कार्य को करने पाई कौन व्यक्ति साहस करनथिले, परंतु निजर अतुलनीय आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वर कृपारु से सफल हेले। पत्रकार ये आंदोलन केते पुराना प्रभुपाद कहते ऐतिहासिक दृष्टिकोण पाखापाखि 5000 वर्ष पुराना। पत्रकार पचारे बर्तमान पाश्चात्य जगत ये विषय प्रति कहीं आकर्षित होठारे किछि मात्र वर्ष हेब पाश्चात्य जगत उपर ये आंदोलन प्रभाव पड़ुछि एपरि कहीं। प्रभुपाद उत्तर देले पाश्चात्य जगतर युवपीढ़ी निराश और कुंठित अच्छी। हिप्पी आंदोलन यह प्रमाण अटे। तेणु सेमाने जेतेबेले किछि वास्तविक आधार पाइले ताको ग्रहण करनेले। पत्रकार पचारे जदि ये संपूर्ण राष्ट्र भगवान श्रीकृष्ण को उपरे सेतिकी विश्वास करिवे जेते आपण करूछंती तेबे देशर कोन है यार कोन परिवर्तन हो। प्रभुपाद उत्तर कले समस्ते शांति और प्रसन्नतार सहित रहिबे तापर एठार हिप्पी रहिबे ना। पत्रकार पचारे आपण हिप्पी काहाकू कहउछंती जे माने धूमपान करंती। प्रभुपाद उत्तर कले तुमे मो ठारू अधिक भल भाबे जानिछ किछि असाधारण प्रवृत्ति। Someone who smokes. You know better than me. Something extraordinary. श्रील प्रभुपादंक निज शिष्य मानक प्रति समर्पण देखिकरी ही मते प्रेरणा मिलिथिला। निज शिष्य मानक सह रहिबारे तांको अत्यंत आनंद मिलुथिला। कथा यह नथिला जे से अनेक शिष्य ग्रहण करुथिले और सेमानक निज कार्य लगौथिले। वास्तविक आमे तांको पई जेते कार्य करुथुलु ताठारु अधिक कार्य से आंभ मानक पई करुथिले। यात्रा करुथुवा समय रे मु तांको सहित रही देखिछि से आंभ मानक पई केते त्याग करुथिले। निजर असुस्थ समय मध्य शिक्षा देथिले। आम मानक पई चिंतित रहुथिले। आम मानक कार्यकलापर सूचना नेउथिले एवं प्रत्येक शिष्यंक विषय रे पचारुथिले। आंभ मानक व्यक्तिगत आवश्यकता पई समय बाहर करुथिले। प्रभुपाद आंभ मानक ठारु अलगा नथिले। तांकर इच्छा थिला जे आमे तांको सेही स्नेहर प्रतिदान देबु जेउ स्नेहरे से सर्वदा आम मानकु देई आसुथिले। आउ जेतेबेले आम तांको स्नेहर प्रतिदान दउथुलु सेतेबेले आम मानकु तांकर स्नेह आहुरी अधिक अधिक मिलुथिला। जे पर्यंत मोर व्यक्तिगत अनुभव अछि मो श्रील प्रभुपादंक ठारे एपरि एक व्यक्तित्व पाइछि जहा पाई मु मोर सब किछि सत्यर सह बलिदान करि परिबि। श्रील प्रभुपादंक दृष्टिकोण अनुसार भगवान श्रीकृष्ण भावना कौनसी विश्राम क्षणर दर्शन नुहे किंबा किछिटा समय मात्रर धर्म मध्य नुहे। यह हेउछि जीवनर अबाध गति और अविरत धारा अटे। यह श्रेष्ठतम संस्कृति मध्य जहा मनुष्यर राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक समस्यार अंत करि पारिबो। निजर स्वप्न को साकार करिया पाई श्रील प्रभुपाद 12 वर्ष मध्य 14 थर समग्र विश्व परिभ्रमण करती। श्रील प्रभुपादंक शब्द वास्तव में आमर व्यक्तिगत संपत्ति किछि नाही, जहा अछि सब भगवानकर। आमे भगवानक ठारु संपत्ति चोरी करी एहा उपरे निजर अधिकार साब्यस्त करूछु। जेपरि ऑस्ट्रेलिया सेठाको इंग्रेज माने आसिले ता माने कोन ऑस्ट्रेलिया इंग्रेज मानकर संपत्ति? ताहा तो प्रारंभरु सेठारे थिला, अमेरिका मध्य थिला एवं जेतेबेले सब किछि नष्ट होई जिवो सेतेबेले मध्य ता रहिबो। एई सत्यता मध्यरे आमे आसु और निजर अधिकार को साब्यस्त करी कहू यही संपत्ति आमर अटे और झगड़ा मध्य करू। भगवान श्रीकृष्ण भावना परंपरा को
ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଭବର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହି କୃଷକ ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳି ସମାଜ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଭର୍ଜିନିଆର ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ନୂଆ ବୃନ୍ଦାବନ ନାମ ଦିଅନ୍ତି। 1972 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଡାଲାସ ଟେକ୍ସାସଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସତସ୍ୱରୂପ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ୟବହାରିତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବାଳକମାନେ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଆତ୍ମବୋଧ ଓ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ଏହି ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଗୁରୁକୁଳ ପରିପାଠୀ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଏପରି ଶିକ୍ଷକ ପାଇବା କଠିନ, ଯେ ନିଜର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯୌନ ବିକୃତି, ମଦ୍ୟପାନ ତଥା ଧୂମ୍ରପାନରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନାର ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଭକ୍ତିରେ ଏପରି ସ୍ତରରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଚାଲିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କୁହେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କରେ, ଏହି ସତ୍ୟତାରୁ ବାଳକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜ ଗୁରୁକୁଳରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ସମାବେଶିତ କରନ୍ତି। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ପୂଜନର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ କରାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ସେ କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେବାର କୃପା କରନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଗ୍ରହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ମନରୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ସେମିତି ଆମେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସେମିତି ସେମିତି ଆମ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ଠା ଆମ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣଠାରେ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାବନ ଅବତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed. ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ ବୁଝାଇବେ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ସେ ଏସବୁ ବିପଦ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟର ବଡ଼ ପତନ ହୋଇଛି, ଅତଏବ ଉତ୍ଥାନର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଦିଆଯାଇଛି। ହରିନାମର ଜପ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଅଟେ। As people are followed in this age, the method also has been offered very simply. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. ଆମେରିକା ଆସିବାର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନାର ପରିଚୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କରାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିପ୍ପି ଓ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 1971 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ପରେ ସେ ନିଜର କିଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସନ୍ତି। ସେଠାରେ ମେୟର ତାଙ୍କର ଏପରି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଯେପରି ଘରକୁ ଫେରିଥିବା କୌଣସି ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କର କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ହିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବନାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ବୈଭବ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଉପହାର ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ପଡ଼ିଆରେ 30,000 ଭାରତୀୟ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି। ଭବାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଭାରତରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନାକୁ ପୁନର୍ଜାଗୃତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଧଳା ହାତୀ ଆଣିବେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଆସିବି, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ମୋର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଧଳା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଧଳା ହାତୀ ଦେଖିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଅସୀମ ଅନୁକମ୍ପା ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଧଳା ହାତୀ ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ଭାରତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାର ନବଦ୍ୱୀପ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମୁଖକୁ ଦେଖି ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ପୁରା ସଂସାରକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ତ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବନାର ଭବନ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ରହିପାରିବ। ଯଦିଓ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିବାର ଲାଗିଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହାର ମୂଳ ଭାରତ ଭୂମିରେ ହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଳାର ମାୟାପୁର ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହିଁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାମୂହିକ ରୂପରେ ହରିନାମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାୟାପୁରଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିଖଣ୍ଡେ କିଣିଲେ ଓ ସେଇଠାରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଳାରୁ ଅଜଣା କେଇଟା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କଠିନ ଥିଲା। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ବାଣୀ ସକାଶେ କୁଟୀର ଛପର ଘରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କେବଳ କୁଟୀର ଛପର ଘର ହିଁ ରହେ, ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବ କିଏ? ଆମେ ଆମର ଧରିତ୍ରୀକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ସଜେଇବା, ସେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନରେ ଏକ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବେଦଶାଳା ରହିପାରିବ। ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗର ରହୁ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦୋକାନ, କ୍ଷେତ ଓ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଓ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖର 10 ମାଇଲ ପରିଧିରେ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1972ରେ ଭକ୍ତମାନେ ଇସ୍କନର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ବା ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ପରେ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାୟାପୁରର ଯୋଜନା ପୂରଣ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଭୁପାଦ 6 ମହାଦେଶରୁ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ସମାରୋହରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯମୁନାର ନିର୍ମଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଶର ମହାନଗର ବମ୍ବେରେ ଭୂମିଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟିଆ କୁଟିଆ ହିଁ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅମୃତ ପାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ। ସେ କେବଳ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁ, ଆଶାବାନ ହେଉ। ବମ୍ବେରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପପତି ଡକ୍ଟର ଏନ୍.ଡି. ଦେଶାଇ ସେଦିନର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ 1971ରୁ 1977 ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁବାର ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଥରେ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ସେ ଲୋଭୀ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବେପାର ଜୀବନରେ ଓ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଓ କାରବାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସନା କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଈର୍ଷା ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା।
ଏହାପରେ ସେଇ 6 ବର୍ଷର ଅନୁଭବ ନେଇ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିମାନ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାକାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବମ୍ବେର ମାର୍ବଲର ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର, ଏକ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ, ଏକ ଭୋଜନାଳୟ, ଏକ ପୁସ୍ତକାଳୟ ଏବଂ 2 ଦୁର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ 7 ମହଲାର ଆଶ୍ରମ। ମାୟାପୁରର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଗର ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଜନପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏକ ଅତିଥି ଗୃହ ଏବଂ ଏକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମଣ୍ଡଳର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର, ଭୋଜନାଳୟ, ସଂସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କୃଷି ସମିତି ଅଛି। 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଓ ନଗରରେ ଗୁଞ୍ଜିବ। 70 ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗ ଯାଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଘରେ ଘରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପ୍ରଫେସର କକ୍ସଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ଭେଟିଥିଲି, ମୋର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ, ଜପ, କେଶହୀନ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଧାରଣା ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୁଁ ସେହି ଭାବ ପାଇଲି ଯାହା ମୋର ବୁଝିବା ଅନୁସାରେ ଇସାଇ ଧର୍ମର ମୂଳ ଅଟେ। ସାରା ଜୀବନ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ନ କରିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମମତା ବା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟି ଖୁସିରେ ରହିବାର ବାର୍ତ୍ତା। କିଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି, ଏଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ମତ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯୋଗଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କଲିକତାର ନିଜ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫରକ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଶ୍ୱର 20 ଗୋଟି ମହାନଗରର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କରେ ନିଜର ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ଓ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆମେରିକୀୟଙ୍କ ଅନୁସରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦେଶକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜପ କରନ୍ତି ଓ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପଦଚିହ୍ନରେ ଚାଲିବ ଓ ଏହା ବୈକୁଣ୍ଠ ହୋଇଯିବ। ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟଗଣଙ୍କ ସହିତ ବା ଏକାନ୍ତରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସର୍ବଦା ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ গৌরাঙ্গ গুলেতে ঝুরে নিতলিয়া তারে গৌরাঙ্গ গুলেতে ঝুরে
लीला तारे जन भक्ति हरी विश्वर जेकोसी स्थान में से रुहतु ना कहीं प्रभुपाद दिनचर्या नियमित रहे। प्रातः कालर निर्मल और शांत परिवेश बुलिबा परे शिष्यगण और अतिथि अंतरंग मुहूर्त बिताती। से तांकर विद्यार्थी मानक भौतिक एवं रूढ़िवादी चिंताधारा को छाड़ी निजर ज्ञान और आदर्शगत क्षमता वृद्धि करने परामर्श दियंती। भ्रमण परे श्रील प्रभुपाद श्री विग्रह वंदना करी साष्टांग प्रणाम करती। तापर श्रीमद् भागवतम कौन से एक श्लोक उपरे प्रवचन दियंती। शिला प्रभुपाद शब्द रे तुम पाखरे 20 लाख डॉलर अच्छी मो पाखरे 10 लाख अच्छी आपण पाखरे 100 लाख थाई पारे अर्थात समस्त पाखरे किछि ना किछि संपत्ति अच्छी किंतु यह कहीं कहि परिबे नाही जे तांको पाखरे ही समस्त संपत्ति अच्छी। यह असंभव नुहे। जदि कही यह कहि परिबो जे तांको पाखरे समस्त संपत्ति अच्छी ताहाले से ईश्वर अटंती, भगवान अटंती। भगवान श्रीकृष्ण यह कहिसंती। विश्व इतिहास रे कहीं अन्य व्यक्ति कही नांती। Nobody has said in the history of the world. Krishna says, "Bhoktaram jaggatamutham sarvalok maheswaram." भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती मु प्रत्येक वस्तुर भोक्ता अटे, मु विश्व रे समस्त स्वामी मध्य अटे। या किए कहि परिबो? से ही ईश्वर। That is God. लॉस एंजल्स रे मध्याह्न परे श्री प्रभुपाद निजर अतिथि बा धर्मवित मानक सह साक्षात करती। श्रील प्रभुपाद शब्द रे तुमर अहम, तुमर संपत्ति, तुमर परिवार, तुमर बैंक रे जमा राशि, गगन चुंबित अटालिका मान समस्त नहीं जिवे। तापर सब शेष, बाहर को बाहरी जाओ। यहाँ ही ईश्वर अटंती। एबे ईश्वर को बुझी पारल तो आपण यह को विश्वास करंतु बा न करंतु ईश्वर दिने आसीबे एवं आपण को नहीं जिवे। आपणकर समस्त वस्तु नहीं जिवे और आपण बाहर जिवे। भगवत गीता रे यहाँ ही कहि जाइछि, जे ईश्वर को पर विश्वास करे नाही तांक निकट को मृत्यु होई आसे एवं सेमानकर सब किछि नहीं चली जाए। यहाँ को विश्वास करबा दरकार। जेपरि मृत्यु सत्य अटे सेपरि ईश्वर मध्य सत्य अटंती। तेणु जेतेबेला पर्यंत मनुष्य पागल नुहे से कहब नाही ईश्वर नाहंती। जे ईश्वर अस्तित्व को ग्रहण करे नाही से पागल अटे। अतिथि पचारुछंती, प्रभुपाद एपरि व्यक्ति को दृष्टिहीन और मूर्ख कहबा उचित हब। प्रभुपाद कहउछंती, हाँ एका कथा, पागलामी समस्त मूर्खतार समष्टि अटे। श्रील प्रभुपाद जेउठारे रुहंतु ना कहीं बहु समय ग्रंथ लिखन रे अतिबाहित करती। सूर्य उदय पूर्व उठी से संस्कृत और बंगला रे मौलिक ग्रंथ मानकर अनुवाद और सेमानकर टीका रे अनेक समय अतिबाहित करती। तांकर सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान हेउछि तांकर ग्रंथ मान। श्रील प्रभुपाद देखंती 6 कोटी पुस्तक 28 गोटी भाषा रे वितरण होछि। बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय शिक्षक माने तांकर पुस्तक गुडी को आदर्श पाठ्यग्रंथ रूपे व्यवहार करते। डॉक्टर जुदाहंक शब्द पाश्चात्य देश में श्रीकृष्ण चैतन्य भक्तिमय दर्शन को प्रथम थर परिचित कराई एक महत्वपूर्ण कार्य करिसेंती। पाठ्यग्रंथ मानकर परिचय मध्य से एक भिन्न रूप में करिसेंती। मो भगवत गीतार अनेक अनुवाद अध्ययन करिछि
जो दि जाइथिबा व्याख्या अद्वैतवाद दर्शन करी अभिव्यक्ति अटे एवं ये अनुवाद आपण यहाको प्रथम थर पई कहि परिबे जे सठिक अर्थरे यह भक्तिमय और आध्यात्मिक अनुवाद अटे। मोर विश्वास जे ये अनुवाद ही भगवत गीतार वास्तविक अर्थ और उद्देश्यर निकटरे आसे। really came much closer to the true meaning and the purpose of the Bhagavad Gita. 1972 स्थापित भक्ति वेदांत पुस्तक संस्था मूलतः शिल प्रभुपादଙ୍କ कृतिगुड़िकर प्रकाशित करे। यही संस्था भारतीय धर्म और दर्शनर पुस्तक गुड़िकर महानतम वितरक बनी सारी। शिल प्रभुपादଙ୍କ श्रेष्ठतम ज्ञान यही पुस्तक गुड़िकर प्राण अटे जहाँ हरे कृष्ण आंदोलन आधार अटे। भविष्यत यार साक्षी हेब जे यही आंदोलन आसंता 10,000 वर्ष पर्यंत प्रगति करिबारे लागिबो। 1977 निजर असुस्थता परे मध्य शिल प्रभुपाद निजर यात्रा एवं शिक्षा गुड़िकर कार्य अनवरत करती। फेब्रुआरी 1977 विश्वर महानतम तीर्थयात्रा कुंभमेला अलाहाबाद रे हुए। शरीरर शिथिलता परे मध्य शिल प्रभुपाद एठारे उपस्थित हुअन्ति। तांकर शिष्य माने कीर्तन करती और भगवत दर्शन पत्रिकार वितरण करती। कीर्तनानंद स्वामी का शब्द वस्तुतः प्रारंभरू ही श्रील प्रभुपाद आंभ मान सतर्क कराइथिले जे से सर्वदा आंभ मान सहित रहिबे नाही। वास्तव में 26 एवेन्यू रे निज कार्यगुड़िकर प्रारंभ रे किछि मास पर ही रोगाग्रस्त होई गले। आमे सेही समय रे भयभीत हो जाइथिलु जे बोध हुए से आम संग त्याग करदेले। से कहिले मो वृद्ध होई गलेनी जे कोनसी मुहूर्त रे विदाय नहीं पारे। मो पूर्व सूचना देउछि प्रभुपाद एही द्वंद्व रे केबे हेले नथिले जे से सर्वदा आंभ मानक सहित ई संसार रे रहिबे, किंतु से कहंती मोर शिक्षा रहिबो एवं प्रारंभरू आंभ मानक तांक शिक्षार योग्य कले, प्रशिक्षित कले तथा निज व्यक्तित्वर उपयोग करिया पई सिखैले। तांको इच्छा थिला जे आमे तांको आदर्शर पालन करी भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ वैभव आहुरी आलोकित करिबु। दिनकु दिन तांको स्वास्थ्य क्षीण होउथला। तथापि शिल प्रभुपाद बॉम्बे रे रात्रिकालीन कार्यक्रम गुड़िकर प्रवचन करती। स्वास्थ्य लाभ पाई से मई मासरे हिमालयर तराई नगर ऋषिकेश को जानती। सेठारे मध्य से तांको शिष्य माननकु शिक्षा दियंती। यहाँ पर अक्टोबर रे शिल प्रभुपाद निजर पूर्वतन निवास वृंदावन को फेरती, जेउठारे से निजर अंतिम काल अतिबाहित करि पारिबे। शारीरिक अयोग्यता परे मध्य शिल प्रभुपादंकर बौद्धिक क्षमता सुदृढ़ थिला। से तांकर अनन्य कृति श्रीमद् भागवतमर अनुवाद तथा टीका लिखिछन्ति। शिल प्रभुपाद कहन्ति सबु किछि अभिनय अटे, भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ महत्व इच्छा अनुसार भूलिबा यहाँ ही भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ भावना अटे। चौदह नवेम्बर 1977 श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद अप्रकट हुए। सही दिव्य व्यक्तित्व जे अनेक विषय रे सहस्र अर्थर शब्द कहिचंती, जे सहस्र ग्रंथ गुड़िकर ज्ञान देइछंती, जे सहस्र व्यक्ति को प्रेरणा देइछंती, से निजर स्वामी भगवान श्रीकृष्ण शरण को फेरी गले। भक्त मान को असीम कृपा करुथुबा भगवान श्रीकृष्ण निज भक्त मान को शिल प्रभुपादंक सामीप्य प्रदान करथिले। निजर कार्य रे स्वाधीन भगवान श्रीकृष्ण एई सामीप्य शब्द समाप्त करदेले। तथापि शिल प्रभुपाद रहिबे, से अमर, से तांको शिक्षा माध्यम रे सदैव रहिबे, से तांको अनुचर मानक हृदय रे सदा निवास करिबे।
कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पनो प्रेमामृतम निधि धीराधीर जन प्रिय प्रिय करौ निर्मत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुव भारावहंतारकौ